হুমায়ুন কবির বাবরি মসজিদের ইস্কো মোহাব্বত তাজা করলে পশ্চিমবঙ্গে করছে তো। ফের আমার মতো একটা মৌলবি ফের বলছে যে এটা রাজনীতি, হুমায়ুন কবির টাকা খাওয়ার জন্য বলছে। ওই মৌলবিকে কেউ ফের টাকা দিয়েছে, তুই কহা এমনি করে বল। যেই কিছু हो, बाबरी मस्जिद जब तोड़ा था तब तो तूने कुछ नहीं बोला था। अब कोई बाबरी मस्जिद की इसको मोहब्बत में फिदा होकर पश्चिम बंगाल की मिट्टी में ही सही बना तो रहा है, बोल तो रहा है कि कुर्बान हो जाएंगे, पर दिल का जो अरमान है वो पूरा करके रखेंगे। बोल चलो, कम से कम बोल तो पाएंगे कि हाँ तूने वहां बाबरी को मिटाया, हर जगह में बाबरी बनाएंगे, हर इलाका में बनाएंगे। मैं तो चाहता हूं कि मेरा झारखंड में भी बाबरी बने, मैं तो चाहता हूं बिहार में भी बाबरी बने, मैं तो चाहता हूं कलकत्ता में भी बाबरी बने। एक मिटाओगे तो 1000 बनाएंगे। बिरादर বলছে এগুলা ঝগড়া লেগেছে, বাবরি কেন নাম দিলে তো তোর বাপের নাম দিলে, তোর ফুফার নাম দিবে, কার नाम दिवे? जो मिटाया गया वो नाम बाबरी था, अब उसका मोहब्बत ताजा करना है, वही नाम रखना है। यदि ওটা नाम রাখবো না তো फिर तो हम ही गोलमाल है गए। बिरादरान इस्लाम गैर मुस्लिम में बोलते जी इबादत की जगह है, हक है, वो अपना मस्जिद बनाता है, तो इसमें राजनीति की क्या बात है? अगर मुझसे हुमायूं कबीर बोले तो मैं भी 50 लाख देने वाली हूं। একজন गैर मुस्लिम तो অত টাকা লিব না। আর কি নামটা মৌলবিটার গো, हमको है देवबंदी আছে ও, হ্যাঁ হারামখোর मुमताजुल इस्लाम হারামখোর, ও জায়গা জায়গায় বলে বেড়াচ্ছে। बिरादरान इस्लाम ওই জন্য আমাদের কতগুলো আলিম ওলামা আছে কিনা ভাড়াটিয়া মৌলবি, ভাড়াটিয়া বুঝে, ও ভাড়া খাইবে আর বুলা বাড়ে। বন্ধুগণের আমার ভাইরা ব্যাপারা, আপনারা ভয় করিয়েন না, সুলতান মৌলবি না বলছে ভাইরাল হবে তো আমাকে ধরবে। আমি তো চাচ্ছি তুই ধর, তুই ধরলি তোকে দিব, তুই ধর না, এখনো শরীরে শক্তি আছে, বুড়া হয়নি। তুই 10 বার আমাকে মারবি, তোকে একবার তো মারতে পারবো। ভাইরা বন্ধুগণের আমার, সবাই দোয়া করুন যেন ওখানে তৈরি হয়ে যায়। সব থেকে খুশির কথা যে জুম্মার নামাজও হয়ে গেছে, লোকের শেষ নাই। बिरादरान इस्लाम फिर क्यों बोलছে যে ওই মুমতাজুল বলেছে এই কয়েকদিন আগে, এই জুম্মার পরের দিন ওখানে কি নামাজ হবে হবে না? সালার বাটা সালা, তো তোর বাড়তে হবে, হ্যাঁ তোর बाढ़ते जुम्मा नमाज, नमाज हर जगह में, मैदान में पढ़ूंगा तो नमाज, चाहे खुला मैदान में पढ़ूं, कहीं भी पढ़ूं। मुसलमान ये दिखा दो हम लोग ईमान वाले हैं, जान देने से नहीं डरते, पर मुस्तफा का दीन नहीं छोड़ेंगे। जान जाबे जाबे किन्तु रसूलुल्लाहर दीन আমরা ছাড়ব। ভাইরা বন্ধুগণের আমার, চাইছি যেন হয়ে যাক আপনাকে যেটা শেষ রজনী জালসা, তার পরের দিন ফের জুম্মা, বৃহস্পতিবার শেষ হবে। আল্লাহ যেন আরো লোক পাঠিয়ে দেয়, আর ইনশাআল্লাহ আমার দীর্ঘ বিশ্বাস